आङो दिनैहाय नैबे दुम्रुथला बाजारनि सेक्रेटारि जानानै आङो मोनसे बयनिसिमबो गोजोननाय खौरां आङो हरनो लुबैदों आरो आङो गिबियावनो आङो समनि रादाब आरो बड'सा रादाब बिथांमोनखौबो आङो बरायना लानाय जाबाय गोसो गोरबोजोंहाय ओमफ्राय बेनो जोङो बे ख्रिस्टमासनि थाखाय फैगोन समबार आरो बुधबार फैबाय थानाय सप्तायाव समबार आरो बुधबाराव जों बिराद गिदिर थामां मोनसे जोङो ख्रिस्टमासनि बाजार जोङो खालामनो नागिरदों बेयावहाय बेखायनो आङो रायजो राजाफोरखौ खावलायहरनो सानदों जिखि बुस्थु फाननो गोसो जादों अमा दाउ बोरमा माइ जिखि जाया खेथि मा खालामो मैगं थाइगंफोर गोबां बुस्थुफोर जायफ्रा फाननो गोसो दङ फाननो हागोन ख्रिस्टमासनि नामाव आरो जायफ्रा मा नांगौ ख्रिस्टमास डेक'रेसननि थाखाय गाननाय जोमनायनिफ्राय जानाय लोंनायनिफ्राय लानानै गोबांथार बायदि बायदि रोखोम आगजुफोरखौ मोननो हागोन जे समबार आरो बुधबाराव बिराद गिदिर बे साननैखौ जों बाजार बानायगोन बे बाजाराव गोसोनि नांगौफोरखौ न'खराव सुफुंनो ख्रिस्टमासनि थाखाय फिसा फिसौफोरनो नांगौखौ न'खराव नांगौफोरखौ जोङो मोनजोबनाय खालामगोन बेखायनो आङो बयखौबो खावलायदों लैहोर लैहोर ज' फैनानै बे समबार आरो बुधबारनि जे जोंनि ख्रिस्टमास बाजार दुम्रुथला बाजारावहाय बेखौ बयबो फैनानै आङो गाजा गोमजा खालामफैजानाय आङो गुरै खावलायहरनाय थाबाय आरो ओरैनो जोङो सप्तायाव रेगुलार जोङो बुधबाराव जायो बुधबार दिनाव नाथाय एबाराव ख्रिस्टमासनि थाखाय जोङो बयबो माने समबारावहाय खाथि खालायाव बाजार गैया बेखायनो बे दुम्रुथला बाजारावनो जोङो समबाराव मा नांगौ बेखौ मोनजोबगोन आरो गेप थानानै बुधबारावबो जोङो ख्रिस्टमास बाजारखौ मोनगोन मानो होनब्ला देग्लायहाय ख्रिस्टमासआ बिस्थिबाराव जोङो बेंटल बाजारखौ मोननाय नङा आरो जोंनि दुम्रुथला बाजारानो लास्ट जोंनि ख्रिस्टमास बाजार जागोन मानो होनब्ला बिस्थिबारावहाय बर' गिर्जा जागोन बेखायनो बुधबारावनो गासैबो नांगौ बुस्थुफोरखौहाय लांफैनो हाजोबगोन आरो जोंनि बे लोगोसे जोंनि खाथियावनो नै आइफवालि पिकनिक स्पट दङ बेयावबो बेरायलांनो हागोन नोंथांमोना आरो पिकनिक स्पटनि मानसिफ्राबो मा बुस्थु नांगौ जोंनि दुम्रुथला बाजारावहाय फैनानै लांफैनो हागोन आरो ओमफ्राय बेखौ गुरै खावलायनानै दिनैनि मिथिनायखौ आं बेयावनो दोनथ'नाय जाबाय সোমবার আর বুধবার এই বড়দিন দিনের কারণে আমার সোমবার আর বুধবার বাজার লাগোয়া কথা কইছে আমার বাজারটা জানি আমার রাজ্যের মানুষ যিমান রাজ্যের মানুষ আছে আমার সোমবার আর বুধবার আহিবা লাগে আমার বাজারটা আরো ভালো হবা লাগে আমারও যি বস্তু লাগে আপনার রাজ্যের মানুষ সবে পাবো এটুর কারণে আমি রাজ্যের অনুরোধ করছো যে এটু জানি বাজারত আমি যি বস্তু লাগে আপনালোকে আহক আপনালোকে পাবো আর বড়দিনের কারণে মানে সোমবার আর বুধবার বাজার লাগোয়া আমার কমিটি সিদ্ধান্ত লৈছে এটুর কারণে আমি ভাবছো যে আমার রাজ্য মানুহবিলাক যদি অলপ আগবাঢ়ি আহে আমার বাজারটাও ভাল হয় সরু বাজার আছিল এতিয়া ডাঙৰ হোক এটুর কারণে আমি বিরাট আপনি রাজ্যের লগত আমি বিরাট কামনা করছো আর যি কাপড় লাগে বা যি লাগে যি বস্তু লাগবো সবে পাবো ধান পাট তিল হরসা যি আছে আমার এতে ব্যাপারী মানুষগুলো আহি থাকে আর আহি থাকিব আপনালোকে যদি মনত করছে যে আমি ডুমরু বাজারত তিল হরিষা ব্যবসায় করিম আমার যেগুলা ব্যবসায় মানুষ আছে তার লগত ব্যবসায় করব পারে আপনালোকে আহক আগবাড়ি আহক এইটো বাজারটা আরো ডাঙর হব লাগে আমার আরো যে বড়দিনের কারণে যে দুটা দিন মানে সোমবার আর হলো বুধবার এর আরো দুটা দিন মানে এটা দিন আগবাড়ি দিছে যে আমার রাজ্যের মানুষ বস্তু কিনা বেচা কৰিব পাৰে এই কারণে আমার রাজ্যের মানে আমার ব্যাপারী বিলাক আর কি ব্যাপারী বিলাকের সিদ্ধান্ত লৈছে যে আমার কমিটির লগত সিদ্ধান্ত লৈছে যে দুই একটা যি বস্তু বেচাবা আছে বা কিনিবা আছে আপনালোকে আগবাড়ি আহক আমি রাজ্যের লগত এইটো খ্রিস্টমাসটো এইটো বড়দিনের কারণে এইটো এটা মানে একদিন আগবাড়ি দিছে আর কি সোমবার দিনে বাজার সকলো ৰাইজক মই প্ৰথমে আমাৰ খ্ৰীষ্টমাছৰ শুভেচ্ছা জনাইছোঁ এই নতুন বছৰো আহি আছে আমাৰ বাজাৰটো এইটো বুধবাৰে হৈ থাকে কিন্তু খ্ৰীষ্টমাছৰ কাৰণে আমি সোমবাৰে আৰু বুধবাৰে বজাৰটো নতুনকৈ লগাব খুজিছোঁ তো সকলো ৰাইজক মই আমন্ত্ৰণ কৰিছোঁ সকলো ৰাইজে যাতে আহে আমাৰ যি বস্তু পাব যি সামগ্ৰী পাব সকলো বস্তুই পাব ফুল মালা কাপোৰ কানি বাল্টিং চাল্টিং যিকোনো বস্তু লাগে সকলো বস্তুই পাব আৰু মাংস টাংস পাব মুৰ্গী চুৰ্গী পাব কিন্তু সকলো ৰাইজক মই এইটোৱেই কামনা কৰিছোঁ আমাৰ বাজাৰখন যাতে বুধবাৰ আৰু সোমবাৰে বাজাৰটো ভাল হয় এইটোৰ কাৰণে সকলো ৰাইজক মই আমন্ত্ৰণ জনাইছোঁ ধন্যবাদ।